the other link to dialogue is what Peter talked about in terms of having farmers learn from farmers. And so I'd like to share a little bit of experience that we've had at the University of Florida, trying to think about farmers as the resolvers of the adaptation challenge. Because I think that being in a university setting, we often, as scientists and scholars, have this idea that they're going to find solutions to the challenge of climate change. And so we forget that the very people that have been adapting for centuries actually hold the knowledge and the solutions and really aren't being consulted on how to resolve these problems. And so what we've found, similar to what Peter has talked about in terms of farmer-to-farmer exchange, is to bring farmers together in Florida, Georgia, and Alabama to share some of the ways that they've been adapting for generations. And then also have extension agents and researchers together in that network to actually listen first to some of the farmers about some of the challenges that they're facing and some of the research questions that could be asked in academia. Because as we know, a lot of the research questions are dreamed up here on campus, and the knowledge really isn't very relevant to people who actually need new information and new ways to solve problems. So we've been trying to build these similar networks of dialogue among research, extension, and practice. But I have to tell you, it is a great challenge, because one of the things that all of us know at the university system is that more and more our universities are actually funded by agro-industry. And so the types of questions that people are asking at universities are the types of questions that agro-industry wants to answer. And so I think this is a big challenge for us as scholars, because how can we, I mean, to be very honest, this conversation today is refreshing to have here, because it's not a conversation that we're having. You know, I know so many people who are studying food security, who are studying climate change, but nobody is having this conversation. And so I'm wondering, what are they studying? You know, and I think the clear thing is, where are they getting their money to study the questions that they study? And I'm not really sure how to resolve that, but I think it's a challenge for higher education, it's a challenge for research. And so I just put that out there as one of the challenges that we face in terms of actually reducing the gap between academia and practice. You know, because while I agree that in most of our meetings where we bring the farmers together, they don't even want to see the researchers or the extension people. They just want to learn from each other. But I do think that there is knowledge that we have amassed that we can share across these kind of cultural divides between academia and society. So I think there is value in bringing people together to try to do that. So today, Dina said in the beginning of her talk, she said, you know, before I talk, I really pray that I will find the words that will help you to open your mind. And I think that really struck me. Like, how do we find the right words to talk to the people that we know here on campus who are studying food security and climate change? How do we find the right words to change the conversation? So I think that, you know, this is an inspiration that I'm hearing from La Via Campesina, but it's also a challenge that I'm offering to my colleagues here at the university. And then just another thing that she said that really inspired me today was her grandfather, I think, or grandmother used to say that if it is difficult, let's get started right away. But if it's impossible, it'll take a little time. So I've been inspired by the hope that I hear from everybody that's talked today, and it's like globalize the hope and globalize the struggle. I really appreciate that. Globalized struggle! Well, it's been a really great pleasure for me to be here today. I've learned a lot of fascinating things from this group.
I'm in agricultural and biological engineering. These are some of my colleagues here, and I just wanted to share some of my thoughts from what I've learned today. Something that occurred to me in thinking about the challenges that climate change presents to agriculture is that there are kind of two big groups of things that can be changed to make a farming system more resilient to the ups and downs of climate. One of them is changing your genetic foundation, changing your plants or animals. The other is changing your management, and there are many, many different management changes that can be made that the agroecological approaches can deal very well by really taking care of soil well so that it can hold more water, hold more nutrients, have a deeper root zone. I think there's a lot of, it seems like the approach does all the right things and does them in the right kind of way. It just occurred to me that I wonder if there are some kind of coordinated plant improvement efforts, like kind of a farmer-led breeding program. I've heard of a number of people today mentioned heritage seeds, which I love heritage seeds. I garden and I grow a lot of older varieties. But for someone who's really counting on the land for survival, heritage seeds were developed in a specific time period in a specific climate, and our climate is always changing. And I wonder if what mechanisms there are, systems there are that allow farmers to be organized in a way that to do plant breeding and plant improvement in a really good way. I think standing against multinationals or being independent from multinationals is easier to do in some of the management strategies that are used in terms of taking care of your soil and residue management and tillage, but it's a little bit harder to be independent from multinationals if in terms of your seeds and your genetic foundation. I think there would be I'm just kind of thinking out loud here, is that being a good opportunity for coordination among the groups and farmers that contribute to La Via Campesina in a kind of plant improvement sort of effort. Another thought I had was thinking about some of the climate changes here in the U.S. One of them has been in parts of the Midwest. The spring season has become much wetter than it used to be. And this has there are two ways farmers have dealt with this, or many, many more. Two that come to mind are they have put in a lot of drainage systems in fields, and there's more spring rainfall, which gives you essentially fewer workable days. So you have less time as a farmer, you have less time to get into your field for tillage and planting. And so drainage is one way that's been done, and that's kind of changing the hydrology of this big region. It's sort of just accelerating getting nutrients out of that soil and into waterways, and so that's expensive, and there are environmental consequences to that. The other way it's dealt with is getting bigger equipment, which is hard on farmers, even on conventional farmers that have an easier time getting capital, bigger equipment on the same amount of land, just so they can do things faster because they have less time, because the soil is wetter in the spring. And I was just thinking about this as a way to sort of elevate smaller production systems and elevate kind of an agroecological approach, is that in smaller systems you're a little more nimble, and when you have a change like this in
if you have fewer workable days, there are things you can do that can be more innovative and less kind of big, infrastructural, and expensive. So that just occurred to me as a way to kind of promote these sort of smaller approaches. The last thing I'll say was just a comment. Alberto, you mentioned that there's a lot of land speculation and people buying the land because it's valuable, but buying the land because the resources below it are valuable. And I think that happens. And another thing that's happening is buying the resources that are above the land. When part of why farmland is so expensive here in the US, where it's most expensive, is not just because of good soil, it's because of a good climate. And so I'm just saying that people are buying land is kind of like buying climate. Often the highest priced land is in places where there's predictable rainfall and less rainfall variability. So those are just some of my thoughts. I'd love to hear more questions for our special guests here. Thank you. I suppose my job description does include selecting who gets the next question. So, I'll distribute the microphone. Not you this time. No. Maybe a little later. Do we have one? We have the same people asking questions. Let's get some new people. Please, go ahead. My question is actually about resources. Sorry. And first, I would like to thank all the panelists that I've heard today. I feel very inspired by a lot of what's going on, particularly about the perspectives and raising awareness, as well as really offering potential advice of very specific activity, which is something I really appreciate. And on that note, I'd like to know if there are specific resources of where we can find information about some of the different ways that people are being affected through climate change, as well as through agricultural practices. And by that, a specific example would be drought or frost or fire, and how that's affecting not only land owners, but obviously farm workers, and farm workers at a differential level. So African American farm workers, women, Mexicans, Central Americans, but at these different levels, trying to understand how are they differentially being affected. If it's okay with people, I would rather that we address the questions as they come up. I think we lose something as the questions accumulate. So if that's okay, either Alberto, here, would you like to address the question about specific instances of climate change effects? Well, just a few comments on the comments. Thank you very much, both for the other commentators as well as the questions from the audience. The issue of seeds is becoming also one of the big points of emphasis in Via Campesina, both in terms of, as Alberto talked about, fighting the bad seed laws, which are criminalizing peasant seeds around the world, and we have some peasants actually in jail currently in Indonesia for having exchanged seeds, but also in terms of supporting what we call peasant seed systems, and that means both recovering, multiplying, storing, exchanging traditional varieties, but also what you talked about in terms of plant breeding. And we have some really successful cases, and once again, maybe the most successful case in Via Campesina is in Cuba, where there's a whole national peasant plant breeding and plant selection movement, which has
generated several hundred new varieties of crops that are micro-adapted to different conditions and that can be adapted to the changing climate, because the plant breeding knowledge is in the hands of peasants, and they're doing crosses and selections all the time to try to adapt the seeds to their local realities and to the changing climate. And Via Campesina argues that we need to get the seeds back from the international seed banks and back into the hands of small farmers with the know-how on how to breed and select and store seeds. And as you say, seeds aren't static, and what was a good variety 80 years ago won't necessarily be a good variety next year. And all peasant seed systems are living systems of seeds where peasants are making selections and are breeding all the time. And I also agree that smaller farms are much more nimble and adaptive, both to changing economic currents as well as changing climates. And when you have a huge sunk investment into, say, a massive thousands of acre monoculture with specialized machineries that can only plant and harvest one crop, and the climate changes, you can't grow that crop anymore in that region, why, that's pretty much the end of all of that investment. And so we definitely think that in any terms of adaptability, smaller farms are definitely better off for everybody in society. In terms of resources, all of the Via Campesina itself has we have a really good webpage, which is viacampesina.org. And then all of our member organizations have web pages. So for example, here in the United States, there are really good resources on the National Family Farm Coalition website, on the Rural Coalition website, and I believe that the Florida Farm Worker Association also has a website, and all of those have really good resources where people can get more information on all of these issues, as well as on our organizations and our movements. Sobre esto de las semillas, nos platican nuestros compañeros de Canadá. Están en alerta por una iniciativa de ley que tiende a privatizar sus semillas en Canadá. En este mes de febrero va a haber una reunión, una instancia que va a reunir a nueve presidentes en África, donde el tema central es las leyes de semillas, y que la tendencia es la privatización también de semillas. Y entonces se tiene que la semilla es la base de la alimentación, es el punto donde empezamos todo. Está el Tratado Internacional de Semillas, que se reúne periódicamente. Y la Vía Campesina ha mandado o ha estado con comisiones para que le den seguimiento a esto. Y se ha logrado, en cierta manera, un primer pasito. Se ha logrado que por lo menos estar dentro de donde en el espacio donde están las discusiones y las negociaciones, ¿sí? Y poder tomar la palabra, casi al final, pero tomar la palabra. Eso ya es bueno, y reconocen a la Vía Campesina como un organismo de representación. Y nuestra insistencia es: necesitamos cambiar 2 artículos de este convenio, de este Tratado Internacional de Semillas, porque ustedes deben saber que ese Tratado Internacional de Semillas es vinculante, y en ese lenguaje de Naciones Unidas lo vinculante es obligatorio para los países. Y solamente han dejado 2 artículos, el 5 y el 6, que no lo hacen obligatorio, que es el que se refiere a los derechos campesinos. Y ahí se especifica que el derecho campesino es producir, reproducir, intercambiar, vender, acopiar las semillas campesinas. Para ese aspecto, en el Tratado Internacional dicen
vayan a revisar la legislación en su país, vayan a su país, pero eso no lo incluyen en este tratado internacional de semillas, ¿no? Entonces, así como eso, hay varios espacios donde el tema de la agricultura hoy es un tema que nos pone en alerta. En la mesa de negociaciones sobre cambio climático, ya termino rápido, está algo que llaman la agricultura inteligente. Y esto de la agricultura inteligente quiere decir que están buscando cómo introducir, cómo abrir la tierra que no está sometida a organismos genéticamente modificados. Como Monsanto quiere hacer negocio. Te dicen, y te van a decir cuando eso ya esté aprobado, está muy cabildeado eso ya. Su agricultura, señor campesino, es muy importante para el combate al calentamiento global. Y fíjese que le vamos a dar un dinero, un bono, porque su agricultura ayuda a combatir el calentamiento global. Y vamos a tener unos expertos que van a estar midiendo cuánto carbono captura. ¿Sí? Y ahora sí va a tener crédito, ahora sí va a tener seguro, pero ese seguro es solo en condiciones normales, cuando haya causas de fenómenos naturales, ahí no opera el seguro. Pero se tienen que someter a esta matriz tecnológica. Y esa matriz tecnológica lleva dos componentes básicos, entre otras cosas. Nos dicen, estas semillas que le van a ayudar a producir en menor superficie, a obtener en menor superficie mejores rendimientos, y todo este paquete de agrotóxicos que la acompañan. Pero si usted, su maíz, quiere que su maíz continúe en esa ruta para combatir el cambio climático, le vamos a dar otro bono, otro apoyo económico, porque ese maíz se va a transformar en etanol. ¿Sí? Una manera que no es metiendo más agrotóxicos, no es metiendo los organismos genéticamente modificados, como se va a reducir las emisiones. Pero están y pronto va a ser eso. ¿Sí? Pronto van a hacer eso de meter la tierra campesina a un régimen así, de agricultura industrial. Y la defensa por las semillas es básica para nosotros. Tenemos una campaña global, la campaña por la defensa de las semillas. Las semillas campesinas son patrimonio de los pueblos para el bien de la humanidad. The person who had a question, remember that, was your question answered already, or? So I have a question about the intermediate time period. We know that doing agroecological cultivation styles and doing maybe intense cattle grazing in different ways can recover grasslands and conserve the environment in a way that's productive. But in the intermediate term, I'm wondering if food sovereignty always equals food security. Because we have interrupted our climate so much, and there are so many perturbations that we see, especially with low levels of regulation, are we at a point where we could I guess depend on the resilience of the environment to feed everyone? Like local farmers in Gainesville, for example, although we are selling out at farmers markets, we're feeding 1% of the population. Well, yeah, we need to think about that as far as, once again, the availability of resources go, but also how each region could handle production with
climate change variables. Yeah, just food sovereignty always. Did we understand the question? You're talking about a medium-term crisis, perhaps, based on changing climate and changing methods at the same time? I mean, the question, the way I'm hearing it is given that the climate is changing, if we were to switch to, say, a small farm model, would we be able to feed everybody, or no? No, that I know. Okay. Sorry, I don't want them to get upset. That I understand. It can work. I know that idea. I'm wondering, though, in the transition phase, how What do you mean by the transition phase? getting people to the land, it's a lot of knowledge transfer. It's not like we're talking about the disconnection of Yeah. people through farming. How, I know ways. Yeah, to we definitely, yeah, we need organizations and we need policies to do that. I think Dina was talking about some of the things that have been removed from farm policy in the US, for example, that would have to be not just restored but strengthened, which would be all of those programs for new farmers, for young farmers, and especially if we're gonna farm ecologically, then for training on ecological farming. And so certainly we'd have to have some policy reversal, and we'd have to have some investment in helping that transition happen. But that's not going to happen without a strong movement. Well, and it can't be just a farmer movement because, for example, in the U.S. we're talking about there are more people in jail in the U.S. than there are farmers in the U.S. So we'd have to at least have the prisoners and the farmers struggle together, not everybody else as well, in order to make an impact in the political system. But I think we'd all benefit from a different food system. So at least the objective basis is that we should be struggling together. And we also know that even when we do win government programs in whatever country we're talking about, whether it's the U.S. or Mexico or Venezuela or India, say to train new farmers or something like that, government programs don't do it nearly as well as farmer organization programs and organized people training each other and themselves. We can take an example in Brazil. There are two kinds of land reform. There's a land reform, very minor, that's done by the government, where they take unorganized people and give them pieces of land and a big debt to pay for it, and training, quote unquote. And we know that after 5 years, more than 50% of them have abandoned that land. And then we have what we call land reform from below, which Via Campesina in Brazil does, which is landless people being very well organized and occupying and taking land away from rich landlords or transnational corporations with their own training programs and their own agroecology schools. And we know that after 5 years, more than 90% of those people are still on the land. So the government programs in any country, they're half-hearted, they're top-down, they're demobilizing, they don't really move people. And so we really need to win support for us to do our own programs ourselves through our own organizations and movements. And if there ever was a country that's crying out for land reform, the U.S. is certainly one of them. And one of the things that we've learned also in Via Campesina is that no government in the world implements land reform without a strong social movement below, especially people taking things into their own hands and occupying land. Dina says we may need a new Homestead Act in the U.S. Homestead Act was the name that land reform had in the U.S., and we do need that. And we've got all this huge corporate agriculture that is super unresilient to climate change and is going to be the first agriculture to collapse anytime there's a major climate event, because there's nothing more vulnerable to an extreme climate event than a very large monoculture with a single variety planted over a huge area. And so we're going to have to get to some kind of a small farm system if we're going to survive climate change and ever more frequent extreme climate events. So it's going to take social movements to do that.
Buenas tardes. Primero que nada quería agradecerles a todos, sobre todo a los compañeros de la Vía Campesina por visitarnos, por estar acá y por traer un mensaje sencillo, claro y creo que puntual y muy necesario a una institución como esta. Mi pregunta es acerca del diálogo. Yo creo que el modelo de diálogo de saberes es algo muy importante, pero por ejemplo la agroecología o la agricultura orgánica muchas veces se toma como, al menos en niveles de aquellos que toman decisiones, como algo que no tiene importancia, como algo que es algo pequeño, que tal vez se necesita algún tipo de apoyo, pero no como una vía seria del desarrollo en el mundo. Yo pienso que el gran reto es cómo hacemos para que gente como la Vía Campesina, como la voz de productores pequeños del mundo, sobre todo en desarrollo, llegue a la mesa de decisiones, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas, por ejemplo. Otro punto relacionado al diálogo es también cómo pueden la Vía Campesina sentarse a la mesa cuando sabemos de que del otro lado existen voces que son diametralmente opuestas. El modelo, por ejemplo, transgénico es totalmente opuesto y muchos dicen que diálogo o algún tipo de estrategia donde todos puedan ganar es casi imposible. Entonces, me gustaría saber cuáles son sus ideas al respecto. Gracias. Qué tan importante fuera eso del diálogo, y que no tuviéramos que andar en estos menesteres de andar fuera de nuestras casas o nuestros terrenos, con frío, pero difundiendo nuestras condiciones y nuestras aspiraciones. La FAO, este organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un organismo que diseñado por agricultura y alimentación para encontrar alternativas, para buscar alternativas, estudios, investigación y buscar salidas ante los graves problemas de hambre. La FAO ha cambiado, ha perdido los objetivos para lo que fue creada. La FAO está hablando a favor de un modelo de agricultura industrial y con transgénicos. La presión que hemos hecho en la Vía Campesina y algunos otros sectores es como que es abrir el último reducto donde estamos. En todos lados se están cerrando las posibilidades de diálogo. En la FAO hay un organismo que es el Comité de Seguridad Alimentaria, que se reúne en los octubres en Roma. Y en este Comité de Seguridad Alimentaria, que es el último espacio ya, tenemos voz. ¿Sí? Tenemos voz. Expresamos los planteamientos de política, los planteamientos de mecanismos, instrumentos que pueden ayudar ahora a reactivar la agricultura campesina y ser un medio para luchar contra el hambre en el mundo y ser un medio para enfriar el planeta. Hemos llegado hasta, y recientemente, el año pasado, firmar un convenio. Ahora hay un nuevo director de la FAO, es un hombre de Brasil. Ese Brasil anda avanzando mucho, ya están en la OMC, ahora están en la FAO, andan mucho, y se puede hablar, no dialogar, hablar, pero firmamos un convenio en la Vía Campesina y la FAO con la finalidad de buscar mecanismos. Esta general no sabemos qué va a pasar de eso, pero busquemos algunos otros espacios de
organismos internacionales, pues cerrados. Busquemos en nuestros países, en México. En México, desde que asumió este señor, la UNORCA que preside aquel hombre, Olegario Carrillo, pues, ha estado presente para decir, esto es la problemática en el campo, estas son las políticas, estas son las medidas urgentes que hay que tomar ante problemas de sequía o problemas de exceso de lluvia y ante problemas de la gravedad del hambre que existe en México. Bueno, sí lo atiende, que no se queje que no lo atiende, lo mandan con el señor que barre las oficinas. No hay diálogo, no hay posibilidad. Y dice, los partidos políticos traen su propia agenda y están convertidos en agencias de colocaciones. No hay diálogo. Dices, el Congreso, la Cámara de Diputados están muy activos, ¿sí?, trabajando mucho, recibiendo más recursos para aprobar una serie de reformas que en México están significando profundizar este modelo neoliberal. No hay diálogo en el Congreso. Los senadores, no hay diálogo. No hay diálogo, no hay espacios. Que si la gente en México se ha expresado masivamente a la hora de emitir un voto para buscar algún personaje que sea más atento y escuche, pues lo que han hecho es fraude, cancelar las posibilidades de que con la vía electoral haya posibilidades de tener gente, de tener diálogos. Estamos en un medio de una grave crisis de violencia, pero grave violencia. Ciudadanos que no han encontrado de otra más que agarrar un arma para defender a su familia, defender sus posiciones, defender sus comunidades en varias partes del país, porque no hay diálogo. Se trata de imponer, cuando digo desviar el poder, se trata de imponer a toda costa los mecanismos, las leyes, las formas que de veras faciliten una mayor presencia para los grandes negocios. Sí. No hay posibilidades de diálogo y entonces creemos la vía campesina tiene que seguir expresándose. Tenemos que ver, porque tenemos consumidores que están igual de pobres que uno. Tenemos que buscar alianzas, porque tenemos que hacer escuchar nuestra voz para tener eso, un diálogo que signifique un tú a tú y vamos tomando medidas. La vía campesina, lo dijeron, hoy por hoy es el movimiento social el más importante en el mundo que actúa. Sí, 80 y tantos países, organizaciones de 80 y tantos países. Sí, más de 200 millones de agremiados entre todos esos países. Somos movimiento, no organización, pero estamos actuando también muy solos en los espacios internacionales. Diálogo es lo que requerimos, diálogo es lo que buscamos. Y uno que, además de viejo, no pasó por la universidad ni por las escuelas, busca también a la juventud estudiosa, a los estudiantes o a los académicos, y sí, como que se nos extraviaron mucho, varios años, pero ya están haciendo presencia. Y en México ese movimiento de estudiantes que se llamó el Yo Soy 132 ha significado ahí sí un diálogo. Son estudiantes, tienen muchas ideas y hemos ido juntos contra el maíz transgénico o en varias otras cuestiones. Personas tan destacadas, científicos, que esa relación con los movimientos sociales ha significado también tener su grupo
le llaman unión de científicos comprometidos con la sociedad, ¿sí? Unas personalidades que han tenido que actuar también públicamente para decir, en el caso del maíz, el maíz transgénico es esto, o los transgénicos son esto, ¿sí? Ese diálogo va creciendo, va avanzando, pero de los que tienen el poder no hay nada. That winds up this session, and our next and final moment in this program is the kind of it's a session that will be led by Martha Hartman as a wrap-up. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Martha Hartman, soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias aquí en la Universidad de Florida. Y en nombre de los organizadores de este evento aquí en la universidad, particularmente Campesina Event Jan y Fred Royce, quiero expresar mi agradecimiento, un agradecimiento muy caluroso a la Vía Campesina por haber sugerido realizar este encuentro. Gracias a todos ustedes que compartieron sus experiencias, sus sueños, sus ideales, sus conocimientos. Gracias a todos los participantes. Señores, señoras, compañeros, compañeras, amigos y amigas, hemos llegado a la conclusión de este simposio. Pero nos surge, y yo sé que todos ustedes están de acuerdo conmigo, que nos urge utilizar este evento para iniciar, para continuar ese diálogo que nos urge tener, desarrollar, cultivar. Se ha hablado de la alimentación como una necesidad del ser humano, una necesidad fisiológica. Pero yo diría que si esa necesidad fisiológica no se llega a realizar, ¿cómo entonces se va a poder, cómo nosotros los seres humanos vamos a poder realizar, desarrollar otro tipo de alimentación, que es la alimentación moral, la alimentación psicológica, la alimentación espiritual? Nosotros sabemos muy bien que si no tenemos la barriguita llena, es muy difícil aún a veces pensar en algo, en cualquier otra cosa. Ahora no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, pero queremos utilizarlo para que todos los aquí presentes podamos poner un granito de arena, digamos, en lo que se ha comenzado y vamos a continuar a hacer. Y tengo un asistente acá y quisiera invitar a ustedes a que pensaran cómo creen, cómo visualizan ustedes que nosotros deberíamos de continuar este diálogo,
¿cuáles serían o cuáles son esas primeras acciones en las cuales nosotros debemos de sumergirnos para continuar, para que esto no termine aquí mismo, sino que continúe el día de mañana y el día de pasado mañana? Entonces, si brevemente ustedes pueden hacer sugerencias sobre cómo academia, cómo la Universidad de Florida puede colaborar con la Vía Campesina, con todas esas organizaciones que sueñan por un mundo mejor. A ver, no sé si tú vas a pasar el... No lo voy a pasar porque tengo una pregunta. Se está desquitando, como él no ha podido hacer ninguna pregunta, quiere hacerlo ahora. A ver. Sí, eso es una sugerencia de que base en algo que dijo Peter Ross hace unos minutos sobre los intercambios people to people, farmer to farmer. En este caso podría ser estudiante, investigador, farmer, pero la idea es similar. Tanto la Universidad de Florida como la Vía Campesina tiene un interés especial, me parece, en Cuba. La Universidad de Florida tiene un programa sobre investigación colaborativa con investigadores cubanos bastante importante. Y yo propondría que hacemos énfasis en tal vez buscar algunos temas que los dos lados nos interesen. También que interesa a los cubanos, evidentemente, para investigaciones colaborativas. Gracias. Luis. Primero que nada, Luis Tergas, tengo bastante conocimiento de el apoyo de la Universidad de Florida a través de su programa internacional de desarrollo y transferencia de tecnologías a través de la educación y a través de la transferencia de tecnología. Unas cosas importantes, a través de mi experiencia, toda mi educación ha sido con el apoyo de International Program, absolutamente toda. Y entonces creo que una importante participación de la investigación es el desarrollo de una tecnología alternativa a los programas estos encaminados a la gran revolución, la revolución verde. Cambiémosle el nombre, pongámosle revolución, qué sé yo, amarilla, negra, como quieran, pero nuestra revolución, en primer lugar. Quiero hacer un comentario también interesante en la parte de contacto con los campesinos. Mi nacionalidad es cubana, soy caribeño y específicamente en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, la palabra paquete es ofensiva. Para nosotros un paquete es una mentira. ¿Okay? Entonces el paquete tecnológico no es bien recibido en una mentira, en un paquete. Entonces, parte de este aspecto de desarrollo de tecnología en la cual necesitamos la participación de los agricultores, primero identificar los problemas técnicos y cuál es la participación de ellos directamente en decir cuándo estamos mal orientados o estamos equivocados en lo que estamos queriendo desarrollar. Específicamente soy especialista en suelos, y que toda la educación está relacionada a eso y es un recurso natural que no estamos manejando bien. Ahora, la tecnología tiene que ser, en primer lugar, orientada, en segundo lugar, evaluada y probada bajo la participación de los campesinos. Primero hay que desarrollar un paquete como alternativa a la evolución griega. Gracias. Gracias, Luis.
Bueno, esos paquetes tecnológicos en muchos contextos, otros contextos culturales, no funcionan, ¿verdad? Además, no son tan placenteros como los naturales. Otra sugerencia. Sí. La próxima vez que Monsanto tiene un carro aquí en el campus, propongo que tenemos una contrademostración, por favor. Había biólogo en ese momento y ojalá que no haya, pues que haya biólogo. Dijiste como una demostración. Contrademostración. Porque Ajá. había un camión. Ah, el camión de Monsanto, sí, sí, sí. Y no había Sí. nadie allá. Nadie quiso ir a visitarnos. A ver, Peter, ¿tú tenías una sugerencia? Well, I definitely like the idea of chasing Monsanto off campus. There'd be no place for them here. Someone told us that there's an agroecology master's program or something. Sí. Something the university could do would be to offer fellowships for people from the Via Campesina organizations. That would be a nice thing. And I do know that this campus has several programs with the Florida Farm Workers Association, who have a major concern about pesticide exposure Sí, señor. of workers. And I think a lot more programs like that can be developed. Y bueno, yo diría principalmente a través de los servicios de extensión prestados por la universidad. Sí. Gracias, Peter. I didn't hear well what Peter said, but we are already receiving support at the Farm Workers Association of Florida and the community farms from license. Yes. I mean, that can continue, and the reason why it's helping us is because a lot of the farm workers are from other parts of the world, so they don't know the climate and what they can grow and how to grow it. They're vocational, they're farmers in their country, but they don't know how to grow the products here. It's a good kind of support. We got it in Indian River County. We now have a commitment in Dade County, and we're looking for help in Volusia County. So that's, and we also are members of La Via Campesina here in Florida, and we can find other ways, collaboration with the university, and we're willing to continue conversations with the University of Florida. That's what I can say. I can't more in concrete talk about collaboration, but I think, it can be good help for us. With the presence of La Via Campesina here too, we can talk about other collaboration. I also want to say something that Peter and Beto had not said. We had sent also a couple of, not more than 2 leaders, the Farm Workers Association of Florida, to the agroecology trainings in Cuba and Central America. That's also what I mentioned. Thank you, Tirso, for acknowledging the work that our extension service is providing to these communities. But I think that we shouldn't be satisfied with the job they're doing. There's so much more to be done. And I think you're sitting next to someone who is representing some of those efforts that Extension is doing. It's sad that Fritz Roca, faculty member in the College of Agricultural Sciences, is not here, but he has for many years worked very hard, made a great deal of efforts to address issues concerning the farm workers and the rights of farm workers. A ver, ¿qué otra sugerencia? Sí. Considero que primeramente tenemos que empezar
por nosotros reconocernos como hermanos, reconocernos como tripulantes de un barco llamado Planeta Tierra, que todos vamos en ese barco y que si se hunde, todos nos vamos a hundir y tenemos que enderezar el timón, y cómo nos han ido llevando, y hacernos de ese control del timón para poder tener un buen puerto. Muchísimas gracias, porque a mi parecer esas son palabras que nos entusiasman, que tal vez digamos que nos despiertan aquí a nosotros en academia, que a veces necesitamos como empujoncitos o empujones de las personas que no son parte de aquí, de nuestra comunidad. Gracias. Sí. ¿Cortito? ¿Me prometes? Muy conciso. Primero creo que apoyo mucho la moción de Ross en términos de tratar de intercambiar educación tecnológica, por así decirlo, en términos de agroecología, por ejemplo, y creo que en ese contexto del que ahora se habla de hacer science translation, mover ese tipo de conocimiento quizá vía web, porque eso es también algo que está ahorita muy... La Universidad de la Florida se estaba viendo así ese asunto de hacer educación online. Creo que eso podría ser también beneficioso para asociarse con, claro que sí, con gente desde la vía campesina, para que pudieran accesar información vía web sin que tuvieran que venir acá. Y el otro punto rapidito es el asunto de hacer estudios en términos de la estructura de la producción agrícola, ¿no? Que afecta también a la vía campesina, como por ejemplo la producción de naranja que se da en México, que se da en Brasil, que se da en Florida, ¿no? Hay una similaridad o similitud en términos de producción agrícola que podríamos estudiar y ver la forma en que fuera beneficioso para los campesinos que están haciendo esa producción. Gracias. Esta mañana nos habló Walter Boyne, que es el director de proyectos internacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias, de lo que se llama IFAS o IFAS. Nosotros, la facultad misma, está envuelta en numerosos proyectos alrededor del mundo, y yo creo que también a través de esos proyectos que se realizan principalmente en nuestros países, también hay oportunidad de formar esas alianzas, esas colaboraciones. Ya conversamos, Alberto, Liliana y yo, de tal vez una oportunidad que se nos presenta en Paraguay. Así que vamos a trabajar en eso, ¿no es verdad? Bien. ¿Quién más tenía? Some of our participants on the community farms or gardens are bringing up seeds from Mexico of some of the ethnic foods that are very popular in our communities, and they're growing them, and but they don't know, how or how to make them, process them. Can the university bring people that are experts not on citrus or not on tomatoes, like we have a lot here, but on some of those other ethnic products that have a demand in our community, cultural kind of foods? Sí, cómo no, Tirso. Precisamente te doy el nombre, Jorge Peña, profesor en el Centro de Investigación Agrícola que tenemos en Homestead, al sur de Miami. Él es experto en todos esos productos tropicales y semitropicales. Trabajan con cosas como el mango, la guayaba,
ese tipo de frutas. Y yo creo que si no Jorge mismo, colegas de él en ese centro que se llama el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, the Center for the Research and Education Center at Homestead. So they have Jorge Peña. La Jamaica también. La Jamaica también. I mean, O si no, que aprenden. Investiguen, ¿verdad? Sí, perdona. I joined late. I arrived late, so I missed the morning's sessions. I'm sorry, I enjoyed the afternoon. I'm Danielle Treadwell. I'm a faculty member in horticultural sciences. Yeah. And so I'm listening to this talk about extension, and I felt that I was probably an appropriate representative of that. I have extension responsibilities that are statewide and a research program in organic and sustainable vegetable production. I emphasize agroecology in my research questions. So in our extension program, I work really closely with the whole team whose sole focus is to serve small, diversified farmers. So our farmers that are growing multiple crops, primarily selling to the consumer. They may have integrated farms with livestock, or they may not. And their systems range widely from very small urban farms to greenhouses to mid-sized farms. And another thing that I do is a farmer school program. We work with farmers to source local foods into school cafeterias. Both of those extension areas are fraught with policy challenges, political challenges, funding challenges, but throughout there's a huge amount of enthusiasm and solidarity for making it work. So there are so many opportunities that I think you've run out of paper. So I would just say I'm happy to talk to you afterwards. Thank you so much. I think it's, I'd like to again mention the fact that in part this event is being sponsored by our Dean for Extension. So I think that in itself is sending a message to all the stakeholders, our stakeholders, that yes, we want to learn from you what your needs and priorities are. Yes, we're open to collaborate with you. We need a lot to learn from you. That's one thing that sometimes is difficult for us to admit or to recognize, but we're trying. We're trying to, so that's why it's so important to continue this dialogue, these encuentros. Gracias. You know, one of my personal objectives in helping to organize today's event was to try to create greater discussion and conscientization about the difference between food security and food sovereignty. Because I too am part of the faculty in agriculture, and when you say food sovereignty, you just get a blank stare. But in almost every project, we're talking about doing something about world hunger. And everyone's always feeling very good about our contributions to world hunger. So I was really glad about the partnerships that we created, the co-sponsorships. And I do see a number of folks today, like our colleague here, that I didn't know before. But this morning I was a little depressed because I was going to start out in my opening comments asking, how many people don't know the difference between food security and food sovereignty? And the only students that were here were my own students that of course know the difference between the two, and the steering committee that's very well educated after all the reading that we've been doing over the past couple months.
So we still have a huge job just to do on our own turf, in terms of educating our own colleagues, introducing these concepts in the classroom, getting these materials and formats that we can teach with them. And also we need to think about our role as academics, students and faculty, practitioners together in influencing public opinion. And one of the reason for my question this morning, Dino, was thinking about the Farm Bill. We've all been reading about the Farm Bill, for months and months and months. But even though I consider myself a well-educated person on these issues and on top of most food issues, I really didn't have any argument on the Farm Bill. Except, of course, in terms of food stamps, but in terms of what U.S. farmers wanted, or really what was in the best interest of consumers, right? I could have sat down and studied it, but if my colleagues in La Via Campesina Coordinating Committee had sent me press briefs and asked me to write an op-ed, I would have taken a weekend, and sat down and done a little research and going, yeah, that's exactly right. They're forgetting about the youth of America, all of those young farmers leaving the land. And we do need these programs that Dana was talking about this morning. But the thing is, we're all involved in our own research worlds, our own jobs, responsibilities. So we really also depend on you all, to helping us think through the political analysis and how we can bring our own expertise, not into line, but how we can think about it politically, because it doesn't always come natural to us as academics, right? So those kinds of nudges, I think, would be another terrific way of collaborating across our institutions. Thanks. You can. Juan? Muchas gracias por la actividad de hoy. Ha sido muy inspirador tener a las visitas de Vía Campesina y la participación de los académicos, los estudiantes aquí en este salón. Me sumo un poco a lo que dice Carmen, lo que se ha mencionado. Creo que es importante también adoptar la metodología de trabajo de la Vía Campesina en el aula. Este diálogo de saberes que tienen raíces tal vez en la educación popular, son cosas que nosotros debemos incorporar en la sala de clase, no solamente como académicos, como profesores, también como estudiantes. Tenemos que demandar un sistema de educación donde podamos participar y donde podamos intercambiar, no solamente entre nosotros, pero también con los campesinos. Estamos rodeados de campesinos, no aquí en el norte de Florida, pero en el sur estamos rodeados de campesinos. Y uno, si habla un poquito de español, ya se puede entender, especialmente con aquellos que no hablan en inglés. Sin embargo, fuera de esa sugerencia, a nombre de la organización con la cual trabajo, que es la Asociación Campesina de Florida, queremos proponer que este evento se realice el próximo año, y a nosotros nos gustaría ser parte de los organizadores y ayudaríamos a buscar recursos también para hacer este evento algo anual, donde otros estudiantes y otros académicos pudieran participar, y a lo mejor tendríamos la oportunidad de invitar nuevamente a los amigos de Vía Campesina, a lo mejor no de la región del norte, de otras regiones del planeta. Eso sería, creo, una buena contribución para la universidad, pensando especialmente en la labor que tiene como un centro de difusión de experiencia, de trabajo, de producción y de enseñanza, aprendizaje. Muchas gracias. Excelente sugerencia, Juan. Una cosita, y esto es aquí entre nos. Debería de darnos vergüenza a nosotros, los de la Facultad de Ciencias Agrarias, que muchos de nuestros graduados nunca han pisado
una finca, nunca han visitado o han conversado con un agricultor. Pena nos deberían de dar, ¿no crees, Carmen Diana? Pero no le digan a nadie. Yo digo eso, no que le digan a todo el mundo. Globalicemos nuestra esperanza, la esperanza. ¿Quién más? Otra preguntita, comentario, sugerencia, o ya Carmen Diana o Alberto. Sí, Alberto, yo creo que tú estás invitado a... Oh. Yo creo que nosotros como organizaciones de la Vía Campesina no tendríamos ningún inconveniente en que algunos estudiantes pudiesen ir a nuestras organizaciones para que conozcan el proceso de nuestro trabajo. Eso mismito dijo Zoila, que estuvimos hablando hace un ratito. Ya tenemos invitación de llevar a nuestros estudiantes y colegas a aprender un poquito cómo funcionan las cosas. Entonces, Alberto. I wonder if that could be more formalized and institutionalized through, say, like an internship program or something. Claro que eso sería una, yeah, that could be a way of doing that. Study abroad. Ya, through internship, alguien está sugiriendo que esas visitas de intercambio de conocimientos se podrían realizar a través de pasantías. Eso sería una. También tenemos lo que llamamos los study abroad, donde llevamos un grupo de estudiantes a otra parte del país, a otra parte del mundo, para ofrecerles una experiencia diferente, para enriquecer sus conocimientos. Gracias. Bueno, hemos estado muy a gusto. Casi no nos invitan a las universidades acá en Estados Unidos. Entonces le pedí a nuestras compañeras, que salga bien la foto. Porque resulta que los ministros o el secretario de Agricultura, que hubo oportunidad de hacerle llegar un mensaje, no lo hemos entrevistado en todo lo que lleva en su cargo. Es que nos invita a la Universidad de Florida. ¿Y sabe usted lo que representa la Universidad de Florida? Le hicimos llegar ese mensaje y la respuesta que manda es: no les creo. La universidad no es para ustedes. ¿Sí? No creen que tengamos, aunque no tenemos título universitario, pero somos capaces de venir, exponer y hablar nuestros problemas y nuestras alternativas. Y esas fotos se las vamos a presumir. Si podemos. Entonces estamos muy contentos, muy a gusto. Este espacio nos ayuda mucho a reflexionar también lo que hacemos y cómo decimos las cosas. No siempre tenemos el mismo discurso, estamos cambiando, aunque hay un discurso general como campesinos, pero las cosas las vamos diciendo de distinta manera.
vamos a seguir trabajando. Aquí tenemos una organización de base fuerte que va creciendo, que es un ejemplo de organización, que es la Asociación Campesina que dirige acá Tirso Molina. Moreno, dije Tirso, que siempre me equivoco con su apellido, que hemos tenido oportunidad de hacer eventos públicos y sobre todo la oportunidad de platicar con nuestros paisanos mexicanos, pero también con los afiliados, los integrantes que son de otros países como de Haití. Estaremos en contacto, estaremos atentos a sus reacciones. Para nosotros es un lujo estar con ustedes y es un honor de veras que nos hayan escuchado. Entre más sensibilidad, entre más conciencia exista en todos los espacios, es mejor. Muchísimas gracias por sus atenciones, por su tiempo y por recibirnos. Y también por su invitación. Sin esa invitación, de veras que varios de nosotros no estuviéramos aquí, porque también la gente de migración ahí dice, pero usted todo chamagoso, ¿cómo es que? Sí, miren, me están invitando, aquí está la tarde y eso nos ayudó también a estar aquí. Entonces, muchísimas gracias. Because we have a very few minutes and we're short on the people, the support people who were here from the beginning, had to go to class. So.